सब जमातों की पार्टी तमाम पार्टियों के कारकुन हैं और अफिशियल हैं और साहब हजरात को आगे आने दें। हम इस वक्त इनसे मुखातिब हो रहे हैं और उनको तसल्ली के साथ हमारी बात सुनने का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ मुनक़द हुआ। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बलावल जरदारी साहब और डॉक्टर जमालुद्दीन साहब वीडियो लिंक के जरिए से इस इजलास में आज शरीक हुए। इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई हैं? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयास राय करना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने वो बातें की हैं और उन्होंने ऐसा बताया कि इस्तीफे उस वक्त हो गए जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिससे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप जरा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज। तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मियां साहब अपनी बीमार और बिस्तर मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये
ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس آئے، جیل کاٹی، بہادری سے کاٹی، جیل میں ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے، بہادری سے انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس حکومت کے ہاتھ پاؤں تب پھولے جب ان کی زندگی خطرے میں آ گئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کچھ ہو نہ جائے، تو آنند فانند اس حکومت نے ان کو باہر بھیجا۔ لیکن اب چونکہ وہ باہر جا چکے، ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوئے، مسلم لیگ نون کی ووٹ بیس جو کروڑوں میں ہے، اور میں بطور بیٹی سمجھتی ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا، اور میں نہیں سمجھتی کہ جو زندگی ان کی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے وہ واپس ان کے قاتلوں کے ہاتھ میں سونپ دی جائے۔ یہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور تب تک ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں پی ڈی ایم کے تمام قائدین، میاں محمد نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام قائدین کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت کے نے جو مقابلہ کیا الیکشنز میں، خواہ وہ ضمنی الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے، خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کا چیئرمین شپ کا الیکشن تھا، وہ پی ڈی ایم کی فل سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ اس کو جیتا اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور جو نیا سینیریو ابھی 26 کو جو ریلی ہونی تھی، دیٹ واز بریکٹڈ ود ریزگنیشنز، تو اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں، مہلت دیں، کیونکہ سی کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو گیو اس سم ٹائم، ویل گو بیک ٹو دا سی اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ ایک اس کے لیے ہم پھر سی کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے سی سے جاتے ہیں۔ کتنا عرصہ لگا ہے؟ رمضان کے بعد چلا گیا ہے، کب تک بتائیں گے آپ؟ سون میٹنگ کے بعد۔ میڈم اگر نہیں بتاتی پیپلز پارٹی تو کیا جے یو آئی اور باقی 9 جماعتیں نون لیگ سمیت مل کے وہ سیٹیں یا لانگ مارچ نہیں کریں گی؟ آپ نے جو سوال کیا، ایک سوال کا جواب، ایک سیکنڈ بھائی صبر، میں کھڑی نہیں جا رہی، آپ کا سوال لے کے جاؤں گی۔ آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا۔ پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور جے یو آئی ایف یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا۔ پہلے یہ جواب دیں گے، اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے، دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس کے اوپر کریں گے۔ پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی، حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طویل اجلاس کے بعد انتہائی مختصر بریفنگ دی، تو اس سے ہم کیا مطلب لیں کہ کیا پی ڈی ایم کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہے؟
या ये इत्तेहाद फिल वक्त हमें सिर्फ नजरों में नजर आ रहा है लेकिन अमलन जो ये खत्म हो चुका है? इस सवाल की तरफ वजाहत कीजिए, क्योंकि अब से कयास आ रही है शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर तूफान चल रहा है। जरा इसकी तफसीली नहीं, पीडीएम आपके सामने खड़ी है, अमलन तो आपको नजर और अमलन भी नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाल्लाह। अपने अपोजिशन लीडर एक क्वेश्चन मैंने खदशात सामने आ रहे थे, इस बारे में गौर क्यों नहीं किया जाता कि पाकिस्तान को तशरीफ लाएं और मैंने आप तहरीक को लेकर शुक्रिया, मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी है और ये जो उनके खून और जिंदगी के डब्बे हैं, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ की जिंदगी की जरूरत है, उनके तजर्बे की जरूरत है, उनकी सलाहियतों की जरूरत है, उनकी बसीरत की जरूरत है। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं। हम मेरा ख्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात, मियां साहब खुद इंग्लैंड में हैं, लेकिन उनकी पार्टी फाल तरीन पार्टी है, पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाल्लाह खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ, जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। गिलानी साहब, क्या ये आज ये जो सेनेट में मामलात है, अपोजिशन लीडर का चुनाव है, आप लोगों ने अदालत जाना था, मुस्तरद कोर्टों का क्या होगा? अब ये खत्म तस्वर करे हुकूमत को खुशी मना रही है, अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में? एक पहली बात यह है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें बायस्ड रिटर्निंग ऑफिसर थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा हूँ, और जब ज़्यादा शोर मचा तो उन्होंने कहा गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम पीडीएम की वो फतह होगी और बाकी जो मामलात हैं वो बिल के होंगे। थैंक यू।